Moi j'avais une question, est-ce que ça a été une politique délibérée de Berlusconi de les concentrer à Lampedusa pour faire des pressions sur Bruxelles et sur l'Union européenne? Oui, c'est une chose politique qu'on a fait à Lampedusa. Ils ont dit qu'on fait cette chose pour arrêter l'immigration. L'immigration continue à arriver. Et en même temps, les autres régions d'Italie ne voulaient pas de Tunisie là. Alors, reste de Lampedusa, on attend le temps pour prendre une décision. دونك كل السياسه تاع الحكومه الايطاليه سياسه واضحه. الجهات في ايطاليا يرفضوا استقبال المهاجرين غير الشرعيين في المناطق نتاعهم، وهذاك علاش حد التجميع نتاعهم في لامبيدوزا، وهو يعمل هكاك باش بيرلوسكوني معناتها اختار باش السياسه هذيك باش يضغط على اوروبا باش نجم هي بعد اوروبا تفتح الابواب باش ما يقعدوش المهاجرين كلهم في ايطاليا وتحمل هي العبء نتاعهم. انا جست نسالوا المخرج اسكو حاب يورينا مشاكل توانسه في لامبيدوزا ولا مشاكل من توانسه في لامبيدوزا؟ Les problèmes des Tunisiens, parce qu'on est arrivé après de la révolution, qu'on est parti arriver à Lampedusa, et j'ai fait seulement pour le 25e gouvernement. دونك يقول انا اخترت باش نوري المشاكل تاع التونسيين خاصه بعد الثوره وبعد الهجره اللي صارت بكميه كبيره مثلا في الاتجاه تاع ايطاليا، وهذاك علاش نقولوا اللي لامبيدوزا هي 24 ولا 25 غوفرنورا، وكانها ولات منطقه تابعه جغرافيا ولا اداريا تابعه تونس، تلمو موجود فيها المهاجرين. Je vais poser une question qui a été déjà posée le matin avec Ayaladi. Qu'est-ce qui a provoqué chez vous l'envie de faire ce film? Parce que j'ai fait ce film aussi pour montrer les Tunisiens, pour faire voir les Tunisiens qui encore sont en Tunisie, qui voulaient partir d'immigration, que l'Italie n'est pas le paradis, c'est que leur rêve. Pour montrer voir comment se vit en Italie, comment à Raqa, comment on arrive là. C'est là. دونك يقول حبيت نعمل الشريط هذايا للتوانسه باش نوريهم هاو كيفاش التوانسه يعيشوا في ايطاليا وقت اللي يهاجروا بطريقه غير شرعيه، وراهو ايطاليا ماهيش الجنه، واللي هاو شنو ينتظر فيهم بلوزوما كيف يهاجروا بطريقه هذه. مريم FCCC. Juste je félicite الفيلم. الفيلم قال لنا توانسه اللي في لامبيدوزا اللي ما نجمناش نحن نراو لهنا، خاطر احنا ما نجموش نمشيو نصوروا هذيك، انت عندك الاولويه باش تمشي تصور صحيح، اما صحيح عملت ديزابليفيس وعملت كل شيء باش تصور، اما انا دوبا ما سمعت اللي فما لامبيدوزا انا حبيت نرى اكثر توانسه وقت اللي هما على اللي دخلوا في لامبيدوزا شنو صار لهم، خاطر انا تفرجت في دوك قبل ما نشوف الدوك نتاعك يولي اللي لامبيدوزا حبس ماهيش بلاد، اللي توانسه كي دخلوا لامبيدوزا دخلوا في حبس ما دخلوش في بلاد عاديه. التوانسه يمكن دخلوا في البلاد ما دخلوهم الحبس اخر، معناتها كانت 25 الولايه اللي زايده اللي حسب العنوان نتاع الفيلم نتاعك كانت الحبس للتوانسه. علاش خليت سؤالي علاش خليت الحكايه معناتها جست في الشط على الشط يغنيوا ويضحكوا وما ريتنيش اللي من بعد المعاناه نتاع التوانسه اللي دخلوا في لامبيدوزا. ميرسي. Les vidéos que tu as fait des personnes n'est pas une pression, mais c'est un centre d'immigration. On arrive dans une chambre avec une place, des machines, des choses. Je ne pouvais entrer par là parce que moi, pas n'agir au centre d'immigration, parce que j'ai travaillé en 2009 parce que j'arrivais là, on dit Salvatore, tu fais quoi ici? Pour moi, pas possible d'entrer là-dedans. Je fais seulement des
Les derniers, tu vois, qui ont fait les grèves sur les têtes. يقول لي هو خدم من 2009 في لامبيدوزا والسلطات هذيك يعرفوه فما كانش ممكن انه يعدي روحه بس من يجيب ويدخل في وسط المركز التجميع الداخلي باش ينجم يصور وخرج لنا الصور اللي حاب يحطها خاطر كان دخل هذيك يقولوا له سلفادور وين كان درجان دونك الحكايه ما تشوفها برشا على هذاك علاش ما وراش صور حاجات قبل نصور وقت اللي صارت الثوره وصور عباد فوق السطح وحاجات ما تصورها من برا مش من داخل ما كانش ممكن باش يصور من داخل خاطر السلطات ترفض ان واحد يدخل يصور ولو كان صحفي. Je voulais te remercier pour le film. Franchement, c'est une initiative de montrer l'autre face de l'immigration. Quand un immigré clandestin il arrive dans sa destination, comment il vit, qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. Voilà. Donc je voulais te demander deux questions. Je voulais savoir qu'est-ce que ça a changé en toi, le fait de contacter réellement ces clandestins et de les entendre parler et raconter et de raconter la vraie raison de leur arrivée à l'île de Lampedusa. L'autre question, c'est une question un peu décalée de ce sujet. J'ai beaucoup apprécié la bande sonore que vous avez utilisée dans le film et je voulais savoir est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a un peu des connaissances musicales tunisiennes et autres. Pour moi, pas la première fois de rester en contact avec les Tunisiens. C'est comme j'ai dit avant, j'habite une île petite où arrive l'immigration. Il y a déjà des 20 années qu'arrive l'immigration tunisienne d'Afrique à ma île. Alors pour moi, pas la première fois. C'est la première fois que les clandestins, les Tunisiens qui ont fait l'immigration, ils ne restaient pas dans une chambre, ils sont là. C'était la première fois. Et j'ai passé aussi la nuit avec eux. Pour parler, pour rester là, parler de l'Italie, les problèmes, et pourquoi ils sont partis, les risques. Et cette vidéo, j'ai aussi une vidéo de beaucoup de morts à la mer, des bateaux qui sont tombés. Et je préfère pas montrer pour les vidéos, parce que dans mon vidéo de parler de 25e gouvernorat, pas de la mer. Pour la musique clandestine, io sono tunisino parce que sono tunisine che sono in Italie, allora io sono tunisino e langue italienne. J'ai un peu parlé bien, c'est une musique que je connais d'un peu de temps, on me dit qu'on parle des rêves d'Italie, d'autres choses, alors je crois que c'est une musique correcte pour cette vidéo.